Soy, si TMC ko sabi ni Kuan Lizel. Tapos na dili ko maka-comment. Oy, bakit di ka maka-comment lang ga? Marvic Family TV, thank you. Nagbahagi ng tatlong pink na kamay. Ha ha ha, Zel. Taba ching ching. Nagbahagi ng tatlong tawa. Pula yung Kuan. Dila. Agoy. Like 28 thumbs up, idol. Thank you, Marvic Family TV. Thank you. A1. Agoy, A1. TMC. Dan tamsak na kapin. Thank you, Ma'am Eunice. Thank you. Agoy. Giatay man si tag istorya dire. Ubuhon man ta. Uy, kabor ray man tiguang kuan, parts. Kabor ray man tiguang. Agoy Ginoo ko tabang. Hoy, ning ato si Gyaw ring giatay tukan man tang giatay. Morgan Roble, mega love shoutout. Hindi pa yan marunong yung partner ko. Kuan ba mag anong ganito kasi naniid pa yan siya. Oy, mega love shoutout sa tanan, no? Salamat Maribik, salamat sa pagpunta mo sa LS ni Mersky. Kabor rin matiguang mo na pirmi ninyo ko ano na. Huno-naon yung kalabaw lang ang tatanda. Naniid pa na, Lisil. Tamsak pala, wag ka na magtamsak. Sanay naman ako, hindi ka nagtamsak-tamsak dyan. Cheng-cheng, agoy. Dahil tamsakan mo na, magkakuan. Tamsakan pa ng iba. Temse. Temse. Basta mo kulob pa panagay. Temse, basta mo kulob pa. Fights pa na. Agay na motivation. Natawa. Naging apat. Puting pen. Naging green. Ataba cheng-cheng. Natawa apat. Naging laki yung bunganga. Pula yung kuanya dila. Kaya ubo ako guys. Naubo ako guys sa kuan guys. Nasamid ako guys ba. Sana all nasamid. Thank you sa inyong lahat dyan guys. Jenna please bayan. Thank you idol. Host, magpakita ka na. Oy, agoy nagpakita-kita man ako nung naampunta ko sa Korea, Ma'am Liza. Nagpakita ako oy. Kailan ba yon? Kailan yung kuan ko? Ilis ko na kuan. BJI lang idol at sleep ulit. Sige Maribik. Matulog ka dyan. Jenna please bayan. Thank you for coming Lords. Si Taba Cheng Cheng nakasabot man sa Bisaya. Oh, may Bisaya yan siyang naintindihan konti. Part si Taba Cheng Cheng konti lang yung naintindihan niya. Like Dan host. Thank you so much idol Jin. Good morning everyone. Dan Ma'am Lizelle Mix TV kana soy. Pagkuan dia soy, pag kunik-kunik dia soy. 11 million shot eh. Absent ako no, absent ka nga. Parang hindi na kita nakita Ma'am Lisa ikaw nag-ilis ka pa ba Ma'am Lisa? OTW soy agay Ginoo ko mag-mute ko guys kay mag-ubo ko guys ay. Ambot sa imo host. Unsa may ambot sa imo host? Hello po, Lizelle Mix TV. Wala po akong alam magwaite. Goydan Polpak naka-pen, Ma'am Ima. Ano title ng BG Music mo sa trailer mo po? Agoy. Hoy, Lisa, 67, good morning. Busy host. Kaya pala. Na ano man ako, punta man ako dun sa kuan mo, Ma'am Lisa, sa bahay mo kasi kinungkuhan ko ba, di ba? Kuan ka dito, madaling araw ka dito sa Pinas ba nag-live? Kaya minsan na dalo-dalo ako dun, wala man live si Ma'am Lisa. Ambot sa imo host, agoy. Si Mersky guys is naubo-ubo guys. Pagka ganun guys, magkuhan-kuhan guys. Mag-mute tayo kasi mag-ubo-ubo tayo dito sa kuan. Sa LS natin, sabihin natin ubo-ubo naman yung host. Mag-summer time dito, maraming activities. Kaya pala, hindi ka na nag-LS.